वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन का तो काम ही ये रह गया है कि हर बात के ऊपर लुट के मर गए, बर्बाद हो गए। बुनियादी तौर के ऊपर आज फिर देखिए, आज तो आटे की कीमतों में कमी हुई है। आज जो है वो चीनी की कीमतें जिस तरीके से इस वक्त बम्पर क्रॉप आ रही है हमारे गन्ने की, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि आगे चल के चीनी की कीमतों में भी बड़ी वाज़ेह कमी आएगी। और सिर्फ सिंध में जो आटा है वो महंगा है और सिंध हुकूमत रिलीज़ नहीं कर रही थी। अब आज से उन्होंने रिलीज़ शुरू की है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह सिंध में भी आटे की कीमत जो है उसमें कमी आनी जो है वो शुरू होगी। देखिए, हम लोग कोई अलहदा सियारे पे नहीं रह रहे। पूरी दुनिया में अगर तेल की कीमत ऊपर जाएगी, पाकिस्तान में भी ऊपर जाएगी। जब कम होगी यहाँ पे भी कम हो जाएगी। तो लोग जो है वो इस चीज़ को समझते हैं। एक हर वक्त एक सियासी सोबदाबाजी में जो लोग लगे रहते हैं, लोग उनको सिर्फ मजाक के तौर पर लेते हैं। और ये जो एहसन इकबाल है या अपना शहबाज शरीफ साहब हैं, ये बाकी सारे लोग हैं, यहाँ तो आपके सामने कोई अल्टरनेटिव हल लाए ना कि तेल की कीमत यहाँ पे चली गई है, हम होते तो हमने ये कर लेना था, तो आप उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आप सिर्फ इस बात के ऊपर हर वक्त लगे रहना कि जनाब अपना हुकूमत ने जो भी कर, मैं ये कहता हूँ आज तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि देखें, हुकूमत ने ये किया था कि आज ये रबीउल अव्वल का महीना है, उस मुनासबत से सीरत नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तकरीर होनी थी और आप उस सेशन को ही बाइकआउट करके चले गए। तो आपको कुछ हद हदूद होती हैं, हर बात के ऊपर थोड़ी पॉलिटिक्स 24/7 की जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन जो है ये एक आप समझिए कि इस वक्त एक ऐसी उनकी हैसियत है कि कोई उनको बहाना चाहिए एहतजाज करने का। पहले उन्होंने सोचा कि शायद फौज और हुकूमत में इख्तलाफ हो जाए तो 2 दिन सारे हंसते मुस्कुराते रहे। अब वो मुस्कुराहटें फिर जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और तनकीद का रुख दोबारा फौज की तरफ हो गया। आप देखिए ना, ये बात करते हैं अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की। मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि इनका कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, ये कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में। एक पता चलता है कि अगर फौज में हुकूमत में इख्तलाफ हो गए हैं तो ये सारे बैंड वैगन के ऊपर जो है वो चढ़ने के लिए सीवी लेके खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन जो है वो आपको पता चलता है कि नहीं, वो जो डील है वो नहीं हो सकी, आप फिर फौज के खिलाफ जो है वो तकरीरें शुरू कर देते हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इस अपोजिशन का ना तो इनका कोई पॉलिटिकल थिंकिंग सोच है, ना इनकी कोई इंतजामी पॉलिसी है, ना इनकी कोई मुआशी पॉलिसी है। सुबह से लेकर रात तक इमरान खान को बुरा कहने से तो आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। अपनी गिरबान में झांके, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको दोबारा मुरतब करें और मेरे ख्याल में दोबारा मैं उनसे कहता हूँ हमारे साथ बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आगे चलें, हमारे साथ बैठें, नैब लॉ के ऊपर आगे चलें। अगर सिर्फ हर वक्त यही लगा रहना है कि मेरे केस ख़त्म करो, अब्बा जी के केस ख़त्म करो, बाबू जी के केस ख़त्म करो, चाचा जी के केस ख़त्म करो, ये इसके ऊपर तो बात नहीं होती। बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर आए, हम आपसे बात करेंगे। और बाकी जहाँ तक बात यह है कि आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी दुकान पहले भी नहीं चली, आगे भी नहीं चली। मौलाना साहब ने ये कहा कि तावीज़ जो है वो उल्टा पड़ गया और महबूब गले पड़ गई। देखिए, मौलाना साहब जो हैं वो अब बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि जितने जलसे जितना इस्तेमाल होना था फजलुर रहमान साहब ने वो इस्तेमाल हो चुके हैं, अब वो घिस गए और इसलिए अब उनकी अहमियत नहीं रही है। और अब इस तरह की बातें वो करा के सिर्फ पॉलिटिकली रेलिवेंट रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो है वो मौलाना साहब जो हैं वो सियासी तौर के ऊपर अब एक चली हुई कारतूस है। सिर्फ आपने देखा है कि फैसलाबाद में उनके जो जलसा था उसमें JUI के मदरसे के बच्चों को लेके आए और उनको कहा कि झंडे आप नून लीग के पकड़े, इस पर लड़ाई होगी उनकी आपस में। तो उनको तो जलसे जुलूसों के लिए, मुझे लगता है कि मौलाना साहब को मेरा ये मशवरा है कि अब उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, अब वो लोगों के जलसे जुलूसों के लिए रेंट ए क्राउड का काम शुरू कर लें, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इमरान समरी में कितने नाम हैं और ये समरी कब तक अप्रूव होगी? आप यहाँ कहा जा रहा है कि दुनिया में महंगाई है, दुनिया में जो स्टेट्स होती है आवाम को सब्सिडी देती है। अगर हुकूमत समझती है कि शहर जरूरी है, वहाँ पे इजाफा हो रहा है, तो सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती? सब्सिडी दी जा सकती है। हमारे यहाँ इस वक्त घी के ऊपर सब्सिडी है, इसके ऊपर वीट के ऊपर जो है वो सब्सिडी है, इसके अलावा बिजली जो है उसके ऊपर सब्सिडी है। पूरा मुल्क सब्सिडी पे नहीं चलाया जा सकता। पूरा मुल्क को आप सब्सिडी कहाँ से आती है? टैक्स पेयर के पैसों से। आप इधर से आवाम से पैसे लेंगे, उधर जो है वो बांट देंगे, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। मुल्क को चलाने के लिए एक जो हिकमत अमली, $12 अरब आपने इस साल कर्जा वापस करना है। आप ये कर्जे, ये जो एहतजाज कर रहे हैं, इनसे पूछे ना
کہ آپ نے اگر اتنے قرضے نہ لیے ہوتے تو آج آپ سبسیڈائز کر سکتے تھے. آپ نے ایک طرف $12 ارب پہلے آپ نے $10 ارب واپس کیا ہے, $12 ارب آپ نے ابھی واپس کرنا ہے, تو آپ مجھے بتائیں سبسڈی کہاں سے آئے گی. لہٰذا ہمیں جو مہنگائی کی سچویشن ہے اس کا ہمیں مل کے مقابلہ کرنا ہے, اور اسی لیے میں نے کہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو چاہیے اپنے ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کرے, میڈیا مالکان کو چاہیے ابھی اتنے پیسے ملے ہیں اور ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کرے. رضینہ ایک منٹ. عام آدمی کی اس طرح تنخواہ تو نہیں بڑھتی جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس پر کیا کریں, کیا مل کے یہی جواب پھر عام آدمی کے اوپر اتنا بوجھ پڑ رہا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, آٹا مہنگا ہے, سبزیاں مہنگی, ہر چیز مہنگی, تو کس طرح کیا روزینہ ابھی جواب دیا ہے پھر. فواد بھائی جو راولپنڈی سے سمری آج وزیر اعظم ہاؤس میں عمران یار کتنے نام ہیں اس میں اور کب تک حل ہو گیا, کوئی کتنے دن لگیں گے؟ پورا ملک سبسڈی پہ نہیں چلایا جا سکتا. پورا ملک کو آپ سبسڈی کہاں سے آتی ہے؟ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے. آپ ادھر سے عوام سے پیسے لیں گے, ادھر جو ہے وہ بانٹ دیں گے, اس طرح تو ملک نہیں چلتا. ملک کو چلانے کے لیے ایک جو حکمت عملی $12 ارب آپ نے اس سال قرضہ واپس کرنا ہے. آپ یہ قرضے یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ آپ نے اگر اتنے قرضے نہ لیے ہوتے تو آج آپ سبسیڈائز کر سکتے تھے. آپ نے ایک طرف $12 ارب پہلے آپ نے $10 ارب واپس کیا ہے, $12 ارب آپ نے ابھی واپس کرنا ہے, تو آپ مجھے بتائیں سبسڈی کہاں سے آئے گی. لہٰذا ہمیں جو مہنگائی کی سچویشن ہے اس کا ہمیں مل کے مقابلہ کرنا ہے, اور اسی لیے میں نے کہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو چاہیے اپنے ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کرے, میڈیا مالکان کو چاہیے ابھی اتنے پیسے ملے ہیں اور ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کرے. رضینہ ایک منٹ. عام آدمی کی اس طرح تنخواہ تو نہیں بڑھتی جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس پر کیا کریں, کیا مل کے یہی جواب پھر عام آدمی کے اوپر اتنا بوجھ پڑ رہا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, آٹا مہنگا ہے, سبزیاں مہنگی, ہر چیز مہنگی, تو کس طرح کیا روزینہ ابھی جواب دیا ہے پھر. فواد بھائی جو راولپنڈی سے سمری آج وزیر اعظم ہاؤس میں عمران یار کتنے نام ہیں اس میں اور کب تک حل ہو گیا, کوئی کتنے دن لگیں گے؟ پورا ملک سبسڈی پہ نہیں چلایا جا سکتا. پورا ملک کو آپ سبسڈی کہاں سے آتی ہے؟ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے. آپ ادھر سے عوام سے پیسے لیں گے, ادھر جو ہے وہ بانٹ دیں گے, اس طرح تو ملک نہیں چلتا. ملک کو چلانے کے لیے ایک جو حکمت عملی $12 ارب آپ نے اس سال قرضہ واپس کرنا ہے. آپ یہ قرضے یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ آپ نے اگر اتنے قرضے نہ لیے ہوتے تو آج آپ سبسیڈائز کر سکتے تھے. آپ نے ایک طرف $12 ارب پہلے آپ نے $10 ارب واپس کیا ہے, $12 ارب آپ نے ابھی واپس کرنا ہے, تو آپ مجھے بتائیں سبسڈی کہاں سے آئے گی. لہٰذا ہمیں جو مہنگائی کی سچویشن ہے اس کا ہمیں مل کے مقابلہ کرنا ہے, اور اسی لیے میں نے کہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو چاہیے اپنے ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کرے, میڈیا مالکان کو چاہیے ابھی اتنے پیسے ملے ہیں اور ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کرے. رضینہ ایک منٹ. عام آدمی کی اس طرح تنخواہ تو نہیں بڑھتی جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس پر کیا کریں, کیا مل کے یہی جواب پھر عام آدمی کے اوپر اتنا بوجھ پڑ رہا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, آٹا مہنگا ہے, سبزیاں مہنگی, ہر چیز مہنگی, تو کس طرح کیا روزینہ ابھی جواب دیا ہے پھر. فواد بھائی جو راولپنڈی سے سمری آج وزیر اعظم ہاؤس میں عمران یار کتنے نام ہیں اس میں اور کب تک حل ہو گیا, کوئی کتنے دن لگیں گے؟